साहब इनसे कितनी भी गलती होगी, मैं भी इंसान हूं, इंसान से खता होती है, लेकिन कश्मीर के मुज़ाकरात में मैं अपनी नींद में भी गलती नहीं कर सकता हूं। तारीख का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है कि ऐसे मसाइल, आजादी के मसाइल, हक खुद इरादियत के मसाइल, ये मसाइल अवाम करती, अवाम से होते हैं। ये फैसले मेरे गरीबों, ये फैसले आपके हाथों में है। मेरे मजदूर भाइयों, मेरे मेहनत का अवाम, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये फैसले न जुल्फिकार अली भुट्टो को करने पड़ेंगे, न इंदिरा गांधी को करने पड़ेंगे। ये फैसले न पंडित को करने पड़ेंगे, न सरदार को करने पड़ेंगे, न साहब को करने पड़ेंगे, न सेठ को करने पड़ेंगे। ये फैसले पाकिस्तान और कश्मीर के गरीब अवाम को, गयूर अवाम को, बहादुर अवाम को फैसले करने पड़ेंगे। We are hopeful, Mr. President, that this initiative for peace will be extended now to the only grave issue still outstanding between India and Pakistan, namely the Kashmir question. It is our most earnest hope that this noble precedent will give rise to a new spirit in the relations between Pakistan and India and lead to the settlement of this problem of problems of our vast. Stories are beginning to trickle out which give us some idea of the extreme measures employed by India to wreak vengeance upon the people of Jammu and Kashmir. A dispatch by the special correspondent of the Paris Daily La Figaro contains the following account of his meetings with some of those who have escaped the Indian terror. And I quote, "An angry young man grabbed my arm and told me the story of his village, Mandi, somewhere in the vicinity of Punch. Indians have cut off the breasts of our girls and held them up by saying, 'Here is your Pakistan.' 7 members of my family have been taken by the soldiers and butchered." He went on with tears in his eyes. Another man interrupted. "They locked people in their houses and set fire at them. The whole village has been burned." अगर कश्मीर के मसले को हल करना है तो फिर कश्मीर के अवाम को ये फैसला करना चाहिए। एक मुश्तरका वायदा किया गया था कश्मीर के गरीब अवाम के साथ, और वो वायदा पाकिस्तान का भी था और हिंदुस्तान का था, और वो राय शुमारी का वायदा था। कहने की तो बात एक रहती है, हकीकत दूसरी है, तो फिर कितना भी हम कहें कि वो हकीकत से हम नहीं भाग सकते हैं। ये हकीकत नहीं है कि मकबूजा कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, ये हकीकत नहीं है। आजादी के फैसले पर और मुस्तकबिल के तकरीर पर राय शुमारी ली जाती है, इंतखाबात नहीं होते हैं। कैसे कश्मीर की हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत कहती है कि 3 इंतखाबात और 4 इंतखाबात हुए तो कश्मीर के अवाम ने फैसला किया है। कहां कश्मीर के अवाम से ये सवाल पूछा गया है? कहां कश्मीर के अवाम से ये वाहिद सवाल पूछा गया है? वाहिद सवाल पूछना है, एक ही सवाल पूछना है, और उस वाहिद सवाल का जवाब देना है कि क्या आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो, क्या आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हो। ये होता है राय शुमारी। हिंदुस्तान ने 2 वायदे किए थे कश्मीर के अवाम के साथ। एक था हक खुद इरादी का, दूसरा था खुद मुख्तारी का। लेकिन मैं क्या कहूं, पहले तो उन्होंने हक खुद इरादियत की बातें करके कहा कि हम आपको खुद मुख्तारी देंगे, तो ऐसे बेचारे कोई हमारे लीडर थे, उन्होंने कबूल कर ली उनकी बात। बाद में उन्होंने क्या देखा कि हमें तो खुद मुख्तारी नहीं मिल रही है, जो खुद मुख्तारी हम चाहते थे वो हमें नहीं मिल रही है, तो उनके हक खुद इरादी भी छीन ली और खुद मुख्तारी भी छीन ली। अब फिर हिंदुस्तान की हुकूमत कह रही है उन्हें कि हम खुद मुख्तारी आपको देंगे। फिर वो बातें कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं कश्मीर के अवाम के साथ खुद मुख्तारी के लिए। क्यों? अगर खुद मुख्तारी देनी थी तो शुरू से क्यों नहीं, जब आपने वायदे किए थे कि आप उनको खुद मुख्तार करेंगे, क्यों नहीं उस वक्त खुद मुख्तारी की? उस वक्त जब उनका वक्त आया उनको इस्तेमाल किया। ये खुद मुख्तारी का जो नारा फिर लगा रहे हिंदुस्तान की हुकूमत, ये एक किस्म का सियासी उनका कदम है, सियासी फैल है उनका। ये एहतजाज है हमारा, ये एहतजाज है क्योंकि हक खुद इरादियत पर हम डटे हुए हैं।
وہی ہے طریقہ کشمیر کے مسئلے کو ختم کرنے کا. یہ نہیں کہ ایک معاہدہ ہو جائے اندرا گاندھی کا اور شیخ عبداللہ کا اور وہ کہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. اس لیے ہمیں یہ ہڑتال انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے, دنیا کو بتانا ہے کہ اس کشمیر کے اس تنازع میں اب تک جان ہے, اس تنازع میں جان ہے. آپ ہڑتال کامیاب کر کے بتائیں کہ اس تنازع میں جان ہے, اور اس تنازع کے لیے ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہم مصلحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے مقصد میں, ہمارے اور آپ کے منشا میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ کشمیر کی حق خود ارادیت ہو تو ہم کیا چاہتے ہیں, ہم بھی وہی چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ یہاں کے ہمارے کشمیر بھائیوں کو ہم موبلائز کریں اور وہاں کے بھائیوں کو ہم موبلائز کریں تو ہم بھی اسی چیز کے لیے تیار ہیں. یہ جو سلسلہ ہے, یہ جو کشمیر کا تنازع ہے, نہ صرف پاکستان حل کر سکتا ہے, نہ آزاد کشمیر کے لوگ حل کر سکتے ہیں. یہ تنازع جو ہے سب سے پہلے تو کشمیر کے لوگ حل کر سکتے ہیں. سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ کشمیر کے عوام کی ہے. سب سے زیادہ قربانی جو کرنی ہے وہ کشمیر کے عوام کو کرنی پڑے گی, اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. ہماری حمایت, ہمارا تعاون, ہماری قربانی, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. لیکن فیصلے تو عوام کو کرنے ہیں. تو اگر ہمارے اس طرف کے عوام تیار ہے, آزاد کشمیر کے عوام تیار ہے, تو کیا مقبوضہ کشمیر کے لوگ تیار ہیں؟ مقبوضہ کشمیر کے لوگ اگر تیار ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن آپ کو تیار رہنا چاہیے. آپ کی جدوجہد میری جدوجہد رہے گی جیسی ماضی میں رہی ہے, اور جب تک اس جسم میں طاقت ہے وہ جدوجہد آپ ہی کے ساتھ, آپ کی شانہ بہ شانہ آپ کے ساتھ رہے گی, ہر محاذ پر, ہر مرحلے پر, جب تک انشاءاللہ تعالی ہم اپنے منزل مقصود پر پہنچے.